हेलो हाय नमस्ते सांग माने आशा करुच्ची भलर थे समस्ते सांग माने नुह कि बहुत दिन हो गलानी पाखापाखि गोटे मास हो गलानी वीडियो आसी पारि नथिला कहीं बहुत सारा प्रॉब्लम थिला से वीडियो बंद थिला। बहुत सारा भाई भी मते कहिथिले कमेंट्स रे आउ एमती भी माने सामना सुमनी भी कहिथिले मते जे भाई आउ वीडियो आसुनी कहीं देखंतु भाई प्रॉब्लम बहुत सारा चलथिला तो से वीडियो आसी पारि नथिला। एबे किंतु फाइनली हमर वीडियो आसीबो आ आपण माने देखिबे सबु किछि वीडियो आसीबो प्रथम रु माने घरर प्रथम रु फाउंडेशन रु छात पर्यंत प्लास्टर सह सबु किछि काम आसीबो कोठी कोन हबो केमती करिबा दरकार सबु किछि आसीबो हैला कि आज गुटे पूरा इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर आमे कथा हेबा कोन जोटा आपण मानकर डिमांड अछि कोनटा कहले जोटा आपण मानकर कलम प्रथमे करूचंती ना इटा जोड़ी परे करूचंती तो सही विषय रे बहुत सारा कमेंट्स थिला आउ एमती भी मते जने कहिथिले सही विषय रे गुटे वीडियो बनांतु हैला कि तो चलंतु आज आमे देखिबा प्रथमे आमे कलम कले कोन हबो आउ इटा जोड़ी करि छाला परे कलम करिबा तार रीजन कोन सब किछि अलगा अलगा डिफरेंट पूरा हैला कि तो वर्तमान आमे साइड ऊपर को जिबा जोटा हमर भाड़ा लेवल पर्यंत काम हेई कि बाकी थिला पुणी आम स्टार्ट हेची 1200 स्क्वायर फुट घर काम स्टार्ट हेची इटा जोड़ी चली कलम काम चली सीढ़ी पहाच काम चली न्यूट्राल पड़ो न्यूट्राल रोड केमती बांधा हम तार रिंग केमती हम सबकि आपण मानक क्लीयर करेबी है कि बॉक्स जो बॉक्स झरका तैयारी होची सेटा केमती हम चलतु साइड उपर को जीवा आ देखिबा आ जानिबा मध्य आ किछि शिखिबा मध्य जमा भी डेरी करिबानी डायरेक्टली जीवा आ सेठी पहुँचला परे आमे डिस्कशन करिबा केमती कोन सहज उपाय रे आमे करि परिबा काम आ कोनटा स्ट्रांग हबो कोनटा मजबूत हबो कोनटा भलो हबो चलंतु फाइनाली वर्तमान देखि परतबे हमर भाड़ा लेवल पर्यंत काम कंप्लीट हो जाइतिला। अब देखंतु कोन बले सिस्टम रे हमर काम होइतिला आपण मन तो देखिथिले देखंतु भीतर साइड हमर सब 5 इंच काम होइची बाहर साइड सब 10 इंच रे काम होइची आ हमर कलम काम भी होइची एपट साइड देखंतु कलम हमर प्रथमे होइची तापर भी इटा जोड़ी होइची। आजिर टॉपिक हमर होउची आमे प्रथमे कलम करिबा ना प्रथमे इटा जोड़ी करिबा एपट साइड देखंतु सेइ बले कलम काम होई जाइची तापर इटा जोड़ी होइची किंतु हमर मझिरे मझिरे गोटे गोटे कलम रही जाइतिला बाकी देखंतु ये हमर इटा जोड़ी सरी जाइची तापर वर्तमान आमे कलम ढळई करिबा हैला कि कोनटा परफेक्ट हबो दुई साइड रे हमर इटा जोड़ी होइची मझिरे कलम अछि ताको आमे पटा सेंटरिंग काम सारी देइछु वर्तमान आमे कलम पकेइबा केते परफेक्ट हबो कोनटा राइट कोनटा रॉन्ग ता विषय आज आमे डिस्कशन करिबा। देखंतु एपट साइड रे हमर देखि पारथबे प्रथमे हमर कलम पड़ी जाइची ता साइड रे इटा जोड़ी होइची यार रीजन कहूची मु प्रथमे हैला कि देखंतु जेतेले आपण माने प्रथमे कलम करूचंती कलम कले तापरे ता साइड रे इटा जोड़ी कोन कले कलम पाखकू लगेई देले से कलम सहित किछि अटैच रहिलानी कलम पूरा अलगा कांथ पूरा अलगा मु आपण माने कहिछि कांथ हला पार्टीशन कलम ऊपर सब लोड रहउची कांथ ऊपर किछि लोड नाही सेही भलिया एठी हमर प्रथमे इटा जोड़ी हिची तापरे हमें कलम पकेइबा यार स्ट्रांग केते आसुची देखंतु आपण मानको माइंड रे सबले आसुची जे कोनटा ठीक ना आमे प्रथमे इटा जोड़ी करिबा तापरे कलम करिबा काहे कि ना इटा को कलम पूरा सेटिंग नबो किंतु सेटा संपूर्ण भूल। देखंतु आपण मानकर जदी प्रथमे कलम करूचंती तापरे इटा जोड़ी करूचंती कोन हबो सी छात न्यूट्रल सी गोटे कनेक्शन रहिला सी आउ कांथ को इफेक्ट पकई पाला नाही जदी आपण मानकर वाइब्रेशन होउची किंतु आपण माने कोन कहउचंती किंतु हमर स्ट्रांग कोनटा कांथ प्रथमे तापरे कलम देखंतु जदि आमे कांथ प्रथमे कर दउछु तापरे कलम ढळई करछु कोन हबो जेते आमे ढळई करिवु ता भीतर आमे माल दबु ढळई मसला ता भीतर आमे दबु से कोन हबो कांथ को पूरा रस सुखी नबो माने तारो जतिकी पानी आमे देगी गुळई दिबु से कांथ टानला कोन हला कलम पूरा सुखिला हे गला आ फिनिशिंग आसीबनी ता भीतर कोन होउची कोन नै आपण माने देखि पालेनी किंतु ये देखंतु हमर जो फॉर्मा रे कलम पड़ची ये पूरा फिनिशिंग हेची यार लॉस माने कुआडे भी जीवार नहीं या भीतर परफेक्ट हैला माने कोन कंपैक्शन भलो हैला सब किछि परफेक्ट हैला जदि आमे प्रथमे कांथ करी कि जदि कलम ढळई करछु ताले तारो लॉस सब कांथ टाणी कि से कोन कला कलम को सुखिला कर देला तेणु आपण मानकर जो रोड ए जो रोड बंधा हेची देखि पारुचंती आमे दुई साइड रे तो पट्टा देई देलु तापर कोन कलु कलम ढळई कला परे आपण मानकर रोड कलम माने कांथर साइड रे भिड़ी जाउची कि तारो मिडिल ले रहउची कोठी रहउची कोन नाही सेटा आपण माने किछि बुझी परिबेनी काहे कि ना तो रोड जदि पाखरे रहिथियो भी आउ पुणी आपण माने कोन कलम खोली कि आपण माने देखिबे कि कोठी रोड
କାନ୍ଥକୁ ଭିଡ଼ି ଯାଉଛି ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ଇଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ମିଡ଼ିଲ୍ରେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କାନ୍ଥ ସହ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲମ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଲ୍ଡିଂ ଯଦି ହଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାନ୍ଥ ସହ ସିଏ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କଲମ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଫାଟ ଆସିବ, ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ କଥା। ଫାଟ ଆସିବ ନାହିଁ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘୋଳା ସିମେଣ୍ଟ ଘୋଳା କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପଟା ସଣ୍ଟରିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କଲମ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ଆମେ ଚାପସ ମାରିଛୁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଚାପସ ମାରିଛୁ, ତାକୁ ପଟାକୁ ସଣ୍ଟରିଂ କରିକି ରଖିଛୁ। ଆଉ ରଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାର ଟାଇଟ୍ କରିକି, ହେଲା କି এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମା ମାନେ ପଟାରେ ଫର୍ମା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଟା ଫର୍ମାରେ ତିଆରି କଲୁ ଇଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର? ସମୟ ବି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିଦେଲେ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ପଟା ବାଡ଼େଇବା, ତାକୁ ଏମିତି ତାରରେ ବାନ୍ଧିବା, ତାପରେ ପଟା ସଣ୍ଟରିଂ କରିବା, ଜରି ମାରିବା, ବହୁତ କିଛି କାମ ଅଛି। ତାକୁ ମଜୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ବି ବର୍ବାଦ ଯାଉଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର, ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ସେ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣମାନେ ମାଇଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ କାନ୍ଥ କରି ଯଦି କଲମ କରୁଛୁ ସେଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ସେଟା କିଛି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ସେଟା କେଉଁଠି ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ରୁ ତଳକୁ ରହୁଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୁଏ। ଯେଉଁଠି 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଗ୍ରେଡ୍ ବିମ୍ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ମସଲା ରେଡ଼ି ଚାଲିଛି, କଲମ ଢଳେଇ ହେବ। କଲମ ଢଳେଇ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ରେସିଓ ଦେବେ M20 ଗ୍ରେଡ୍, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁ 5/8 ଗେଟି ଅଛି 5/8 ଡାଉନ୍ ଦେବେ ଆପଣମାନେ। 5/8ର ଓଭର ସାଇଜ୍ ନୁହଁ କି 3/4 ନୁହଁ, କଲମ ପାଇଁ 5/8 ଡାଉନ୍ ଦରକାର। 5/8 ଡାଉନ୍ରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି। ଆଉ ମସଲା ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି 1.5 କଡ଼ା ବାଲିରେ, କଢ଼େ ସିମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ 3 କଡ଼ା ଗେଟି ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମସଲା ରେସିଓ ତିଆରି ହେଉଛି, ହେଲା କି। ତାପରେ ଆମେ କଲମ ଢଳେଇ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି। M20 ଗ୍ରେଡ୍ରେ ଆମେ ମସଲା ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ହେଇଛି। ଗେଟିର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି, ବାଲି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ବି ପୁରା କଡ଼ା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ କଲମ ଢଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଲମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଥ ସାଇଡ଼୍ରେ କଲମ ଢଳେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ପଟା ସଣ୍ଟରିଂ କରିକି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କାନ୍ଥକୁ ପୁରା ଭିଜେଇ ଦେବେ ପାଣି ଦେଇକି। ଆମର ବି ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ଭିଜେଇ ଦେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଇଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଢଳେଇ ମସଲା ଢାଳିବା ତାହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ଇଟା ତାର ଯେତିକି ରସ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଇଛୁ ସେ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖେଇ ଦେବ, ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଲମ ଢଳେଇ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କାନ୍ଥକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଗଲା, କାନ୍ଥ ସହିତ ସେଟିଂ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପରଫେକ୍ଟ ହେବନି। କେଉଁଠି 8 ଇଞ୍ଚ ବି ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ, କେଉଁଠି ବି 10 ଇଞ୍ଚ, କେଉଁଠି 12 ଇଞ୍ଚ ରହିଯାଇଥିବ, ହେଲା। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର କଲମ ଢଳେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରପର ପୁରା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଛି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଲମ ଅଛି, ମାନେ 3ଟା 4ଟା କଲମ ଏମିତି ହିସାବରେ ଆମେ ଢଳେଇ କରିବା, ହେଲା। ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେପଟେ ବି ଆମର କଲମ ଢଳେଇ ସରିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ହେଲା କି। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପଟା ସଣ୍ଟରିଂ କରିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛୁ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମେ କଲମ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆହୁରି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 2ଟା ଅଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୋଲିଲା ପରେ କେମିତି ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ତାର ମାପ କେତେ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମର ଫର୍ମା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାନ୍ଥକୁ ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ କାନ୍ଥ ତାର କଲମର ଯେତିକି ରସ ଥିଲା ଲସ୍ ସିଏ ପୁରା ଶୁଖି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମ ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଥକୁ ସିନା ଭିଡ଼ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥ ପୁରା ମାନେ କଲମ ପୁରା ଶୁଖିଲା, ହେଲା କି। এইଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ କାନ୍ଥ କଲୁ, ତାପରେ କଲମ କଲୁ, ତାପରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ତ କଲମ କରିକି କେମିତି କାନ୍ଥ କ'ଣ କରାହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛି ଆମର ଇଟା ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଡ଼ା ଲେବୁଲ୍ କଲମ ପଡ଼ିଗଲା, ୟା ଉପରେ ପୁଣି କଲମ ତିଆରି କରିବା, ତାପରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇଟା ଯୋଡ଼ି କରିବା, ଆଉ ହେଲା କି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 10 ଇଞ୍ଚ ମାପରେ ରହୁଛି, ମାନେ 10 ଇଞ୍ଚ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣମାନେ 10 ଇଞ୍ଚ ରହିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ କେଉଁଠି 8 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, କେଉଁଠି 7 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, କେଉଁଠି ବି 12 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯାଇପାରେ, ହେଲା କି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ ନା ହେଇନାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ କଲମ କଲୁ କେମିତି ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କଲମ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରପର ପୁରା 10/10 ହେଉଛି ନା ହେଉନି। ଆଉ ତାର ହନିକୋନ୍ ଆସୁନାହିଁ, ତାର ଲସ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ବାହାରୁଛି କି? ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇଟା ଯୋଡ଼େଇ କରୁଛୁ
तापर कलम करूँ सेटा कौन हो सेटा आपण मानकर कांथ तार जतकी लॉस सबू टाणी नौ एमती आपण मैंने 2 कड़ा 3 कड़ा मसला ढालुंट सागे सागे कांथ सुखी जाऊँगी माने कांथ तार रस टाणिकी से सुखई दूची ना सुखौनी आ जोटा आपण मानकर इटा जोड़ी करिकी कलम करूछंती आपण मानक माइंड रे रहउची एटा बहुत स्ट्रांग हबो किंतु देखंतु कांथ सहित कलम तार किछि अटैच रहिबा कथा नुह काहेकि देखंतु कलम सहित तार फाउंडेशन कलम ग्रेड बीम न्यूट्रल बीम आपण मानकर छात वाल बीम छात सह जोटा तो सी गोटे लेयर रे रहिबा दरकार गोटे कनेक्शन रे रहिबा दरकार कांथ हेउची आपण मानकर पार्टीशन बुझी पाले जदि कहउछते आपण माने भलो कोउटा भलो इटा जोड़ी करदबा तापर आमे कलम ढालिबा सी कांथ को सेट रहिला भलो हबो सेटा पूरा रंग बुझी पाले आ गोटे कथा हला देखंतु जो कलम करूछंती आपण माने प्रथमे जोटा आपण माने कांथ करूछंती तापर कलम ढळई करूछंती प्रॉपर आपण मानकर 10 इंच रहउची कि कोउठी आपण मानकर 12 इंच होउची कोउठी 11 इंच होउची कोउठी कमी भी जाउची तेणु आपण मानकर कलम ढळई करूछंती ता भितरे आपण मानकर रोड कोउठी रहि जाउची आपण माने किछि जानि पारु नाथि बुझी पाले ढळई जेते करूछंती माल ढालले रोड को एमती हलेले कि कंपैक्शन करले जा भी कले ता भितरे जदि रोड रहि जाउची आपण माने जानि पारछंती कि ऊपर मेजरमेंट हो जाउची किंतु भितरे कोउठी कोन रहउची आपण माने केमति जानिबे ढळई हे गला से कवर हे गला तेणु आपण माने एबे आपण मानकर जोटा इच्छा करि परिबे मु जदि कहबे आपण मानकर प्रथमे कलम करंतु आपण मानकर हे किछि जाननी जदि मु कहबे प्रथमे इटा जोड़ी करंतु तापर कलम करंतु हे ये किछि जाननी काहे कि बहुत टाइप रे लोक अछंती तेणु दुई प्रकार रो दुई क्वालिटी रो आपण मानकु देखैली आ जानिले भी मध्य एबे आपण माने जो भले करि परिबे आपण को इच्छा सेटा आपण ऊपर मु छाड़ देली हैला कि आज रो वीडियो केमति लागले कोंतु भल लागिछि ना काहे कि बहुत शिक्षा वाला वीडियो थिला आपण मानकर बहुत सारा डिमांड थिला ना कोन चलंतु जदि आज रो वीडियो आपण मानकु भल लागिथिबो ताले छोट छोट कमेंट देबे आ किछि सिखिले मध्य जहाँ भी शिखिले आपण माने कमेंट रे जणैबे आ जहाँ भी आपण माने जानिया पाई चाहुचती से मध्य कमेंट बॉक्स रे लेखिक आपण माने पठेई परिबे चलंतु आज रो वीडियो को हम एठी एंड करिबा पुणी देखा हबो पूरा दमदार वीडियो रे आ गुटे फ्रेश वीडियो रे सेतकी पर्यंत हमको विदाई दियंतु रहउछु नमस्कार जय जगन्नाथ जय हिंद।